Senina ras turang kekelengan Tuhan, jumpa kita ras kami Pendeta Valentinus Timotius Tepu ibas khotbah Minggu 22 Mei 2022. Maka kekelengan Tuhan opi dengar kita mengketik kubas khotbah ta, si katakan bujur lebih man Tuhan rendadankan situasi pandemi Covid-19 siwah ta nggo longgarna semaka enda jadi kriahan man banta ras nambahi semangat ibas pelayanan ta. Opi dengar kita ngoge kata di bata, mari si pebulat ukur ta ras kita toto kita. Seken kami bujur man bantu Tuhan, ibas kesempatan ras kriahan ukur kami, ibas paksa enda, ija gegeh kengasupen rikutkan situasi pandemi Covid-19 siwah pe endang gurah longgarna, enda krinanar kiteken perkuah hati di bata. Tetap kami toto ras perpengarapan Tuhan, ibas wari-wari sirehna rehulina kegeluhan kami. Maka guna pegegehi kami Bapa, bagikan kami kerna katandu, kam dage si erpuasa, kam ngeranaman kami, gelah kata di bata, banci jadi ciken ras tendang ibas kegeluhan kami. Ibas Yesus Kristus kami toto. Amin. Senina ras turang kekelengan Tuhan, ijapa pe kita ringan, ibas kesempatan nenda, si jadi tema khotbah Minggu 22 Mei 2022 pertoton kalak si bujur ergegeh kal. Invokasio ibuat ibas Lukas 10 sada ayat 10. Sebab ise simindo ngalokap janah ise sindarami idat nakap bagepe ise sinuktuk pintun italangi kap. Ogenta ibuat ibas padan sindekah Jeremia 33 ayat sada sesiwah bagenda kata di bata. Sadanari padan pengarapan, tupung aku ipenjarakan dengar ibas kesain pengawal istana rehka kata Tuhan man bangku, Tuhan si enggon jadikan dingin nepa doni enda jana encibal kenca ibas inganna. Iakap singerana man bangku, ia si gelarna mekap Tuhan ngatakan, lebuhlah aku maka kualoi kam kuturikan ateku man bandu perkara-perkara simbelin sila terantu sindu. Aku kap Tuhan di bata nu Israel ngatakan maka kerina rumah i Jerusalem dengan istana kerajaan Juda iruntuhkan ma. Sia-sia saja kam laus erperang ngelawan benteng-benteng singgo ipajekken kalak Babylon. Sie erbansa kuta enda dem alu bangke-bangke kalak si kugudam alu pernembeh dengan rawangku sigara. Nggo kutundalkan kuta enda perkiteken kejahatan-kejahatan singgo ilakoken kalak si ije. Tapi aku sinambari kutaras rakyatna dengan kuberikan mulihi man bana kejuah-juahan. Kucidahkan man bana dame latralang ras ketenangan. Kubahan maka makmur mejuda ras Israel. Jenari kupanteki mulihi bali ras Sinai. Kubersihkan ia ibas dosa-dosa nari singgo ilakokena kempa aku. Kualeme me dosa-dosa dengan pemberontakan. Jerusalem jadi ulu keriahan kehamatan kemegahan man bangku. Kerina bangsa ibas pertibi endam biar janah gir-gir tupung ibegina si mahuli. Si kubahan man kalak Jerusalem janah nidah kemakmuran si kubereken man kutae. Si jenda pengogen kerna bahan khotbah ta. Maka kita kubas khotbah. Ibas padan simbaru Jakub bindu 5 ayat 10 telu sekari ayatna 10 waluh bagenda kata di bata. Adilit sekala ibas kam ngenanami kinisran ertotolah ia mandi bata. Adilit si remriah ukur rendelah ia muji di bata. Adilit si sakit idilonalah pertua-pertua ibas perpulungan. Gelah itotoken pertua-pertua ia dengan iminakina ibas gelar Tuhan. Pertoton si bage si ibahan alute man Tuhan tentu pepalem kalak si sakit Malem me ia ibahan Tuhan ibas pinakit na enari. Janah ia lemi Tuhan me dosana singgo ibahanna. Maka aku kenlah dosandu sekala-sekala ilebe-lebe temandu. Janah hartotolah kam pekepar kerna teman. Gelah malem kam pertoton kalak si bujur ergegeh kal. Nabi Elia pe manusia ngebali ras kita, alu tutus atir toto ia gelah ola nusur udan. Jenari lego 3,5 tahun dekahna, gencar toto ka ia mulihken reh udan ilangit nari
jenari tanah mereken asilna. Sehijenda pengogen karena khotbah ta. Kekelengan Tuhan, minggu enda igelari minggu rogate. Artina ertoto. Lan dekah sanari kari kita bas GBKP ngelakukan pekan doa ibas tahun enda. Maka semalna ibas liturgi tape rikutkan tema anta enda. Iajuk kita kubas uga pertoton kalak si bujur ergegeh kal. Minggu rogate enda kekelengan Tuhan, minggu sope Yesus nangkih ku surga. Entah pe minggu pelimakan kenca Paskah. Maka tema khotbah ta sendalan ras liturgi 52 minggu ta karena pertoton. Ibas latar belakang kitab Jakub enda sejadi bahan khotbah ta. Surat Jakub enda ditujukan man perpulungan diaspora, ya, tapi perpulungan Kristen Pak Sase singgo marpar merap. Janah ibas status tapi situasina melala kala Kristen enda singaku ia nggo Kristen tapi kegeluhena lengabo nuduhkan maka ia Kristen. Enda pe jadi penungkunan kaman banta ugange sedekah enda kita si nggo jadi Kristen. Mungkin si cidahkan kegeluhan anak-anak Tuhan ibas kegeluhan ta. Maka surat Jakub enda menekankan pentingnya perbahanan si mohuli sebagai tanda entah pe buah erkiniteken. Artinya kekelengan Tuhan labo enda bertentangan ras ajaran Paulus ija keselamatane pemeredi bata saja ibas kitab Jakub enda kala site orat namin lit buahna, lit tandana. Jadi labo enda kontradiksi ya kekelengan Tuhan saja lebih ilengkapi ibas kitab Jakub enda. Khotbah ta minggu enda ngingetkan ras ngajarkan gelah tetap mencidahkan identitas selaku kalak sitek man Tuhan. Aminna pe lit di tengah-tengah kalak silate mandi bata. Adi sinin judul-judul ibas kitab Jakub enda kekelengan Tuhan melala pertengat-pertengat. Si isehken ije gelahna ibas situasi si sulit te tetap anak-anak di batan tapi kalak Kristen setia yartoto. Bagi jenda si isehken kami bagi teman Rasdoni Nina bagi pe pertengat gelah olah nalahi kalak pertengat gelah olah mengganjang rana pertengat nandangi kalak bayak bagi pe iseh kita kubas pertoton gelah sabar kita ibas tertoto. Jadi sini ras turang kekelengan Tuhan, ije kita tetap harus ngasup mencidahkan identitas ta selaku kalak Kristen. Amin nape i tengah-tengah kegeluhan ta melala kalak si latek mandi bata, lit kalak si mengganjang rukur saling nalahkan rubati ras sidebanna. Iba situasi anak-anak di bata tetap megenggeng pengarapan ras ertoto janah enda temanta. Alu bagi kekelengan Tuhan, mari sinin ibas kitab Jakub endandai, kai saja si banci si pelajari kita karena pertoton. Pertama lebih, renderas ertoto reaksi positif, ibas pengalaman geluh. Entah lit nge pengalaman ta kekelengan Tuhan, adilit perbeben kini seran, ertoto kita man Tuhan, rende kita denden rohani, uga penggejapan tak kira-kira. Akap kami rikutkan bas pustaka si badian tapi bahan khotbah tendandai kepeken melala perpulungan si paksa lit ibas kini seran pinakit tapi ibas situasi renderas ertoto iya datkan hal si positif ibas kegeluhena. Gelah ulamin kita tetap geluh ibas dosa ulah artinya rende pe kita tapi rende labo guna pebadiakan gelar Tuhan tentu enda labo rebanca kita megegeh. Maka si peduakan kekelengan Tuhan kuasa pertoton lit ibas gelar Tuhan ras kini teken man Tuhan enda sinin bas ayat 14-15. Jadi kuasa pertotone kekelengan Tuhan labo bas benda-benda labo bas kuasa-kuasa sideban labo bas manusia
Tapi kuasa pertoton lid ibas gelar Tuhan, ras kini teken taman Tuhan. Alu bage kalau Kristen Pak Sasye si idah ndai bas kitab Jakub kune sakit minter di lona pertua. Ini tindakan yang benar. Jadi tehna kuja yang ngadu tupungnya sakit tarik kini seran. Kita kira-kira gendari reh kini seran, reh pinakit, kujange kita ngadu, kujange kita ndatken pergegeh. Adi sidah bas bahan khotbah tendandai si sakit di lona minter pertua dengan pertua pe ipakena minak Pak Sasye ija rikutkan situasi ras budaya maka minak enda salah sada tambar ya alat secara medis. Jadi labo lid kuasa-kuasa magic ibas tambare. Jadi pertoton perpulungan pindona arah pertua pertotone ergegeh erkiteken kuasa Tuhan, erkiteken gelar Tuhan, labo pertotone ergegeh erkiteken minak. Jadi sinaras turang kekelengan Tuhan ngatakan sa penting man banta maka ibas kita ertoto jelaslah bas kita maka kuasa pertoton ta banci megegeh enda adi dibata si erkuasa. Selanjutnya kekelengan Tuhan si idah ijenda maka kalak sirtoto labo sinik saja bagepe labo ngadi tapi ijenda arah invokasion ta ijelaskan maka Yesus ngajarkan ibas ertoto lid keaktifan entah pekerja lid tiga kata kerja ndai ibas invokasion ta mindo darami bagepe nuktuk. Nah, jadi kalau sirtoto labo kem saja ngadi tapi kalau sirtoto lip usahana entah pe perjuangan ras cidahkan uga relasi entah hubungan ta si mahuli nandangi di batanta inganta mindo. Jadi ibas yenda kekelengan Tuhan adi relasi ta ras Tuhan ta mahuli laban silang relasi ta ras sapi-sapi kita manusia pe mahuli. Endam si katakan pertoton kalak bujur. Jadi pertoton kalak si bujur enda ya uga kita menempatkan diri kita iteruh di bata maka di bata si meganjangna si pertama si peduakan labo si anggap kita si benarna si payona ras si petelukan kekelengan Tuhan pertoton kalak si bujure ngaku kita maka kita kalak erdosa lakai kaipe lebih-lebih di bata. Endam sini maksud tema anta pertoton kalak si bujur ergegeh kal. Si petelukan kekelengan Tuhan ibas khotbah tenda kepeken pinakit fisik ras keberdosaan sekalak manusia ibas Tuhan banci malam ras ialemi. Enda sidah ibas ayat 15. Ibas kalak Israel nai sekalak si pinakitin lid hubunganna ras dosa entah pe gangguan roh jahat. Banci si bandingkan Markus 2 ayat 1:12 sada Korinti 10 sada ayat 30. Erkiteken si perlu kal lid pengakun dosa, mengalami dosa, bagepe notoken teman. Si nampati sekalak si sakit jadi madan. Artinya ijenda tridah kekelengan Tuhan, ope denga kita mindoman Tuhan, lid pengakun bas diri inta lebih. Si selesaikan diri inta lebih, maka kita mindo man Tuhan. Janah kenca selesai bas diri inta, ugakah hubungan ta ras teman-teman ta manusia. Ijenda menarik akap kami, tupung kita ndai itotoken, dung nakaina lebas di kitab Jakub. Kita pe banci notoken teman ta si deban. Makana orat nandai kita objek siman totonken kepeken ijenda banci objek siman toton kendai pe iaka jadi subjek notoken kalak si deban. Maka man banta kekelengan Tuhan banci jadi kita kari itotoken teman ta sakit kita lit surah-surah ta lit perbeben ta kini seran tapi sada sisi kita pe ipake di bataka tupung bas kini seran pinakit ta kita banci notoken teman ta si deban. Makana ibas artoto banci kita jadi subjek, banci kita jadi objek. Alu bage kekelengan Tuhan tridah
Maka ibas pertoton baik secara fisik ras keberdosaan sekala manusia dai dibata ngasup mereken kesehatan, mereken ketenangan, bagepe mereken pengalami dosa. Seri bagi pengogen tandai kekelengan Tuhan, bagi Juda ras Israel, ija dibata jadi tambar man bangsana, ibas bersihkan dosa-dosana. Enda kari baca sidin Jeremia 33 ayat 6, bagepe ayat 8 sesiwah. Jadi dibata ijenda jadi tambar man bangsana, ija tambar sideban lalit nari, kujapa pelalit nari ingan ngadu-ngadu. Maka dibata jadi tambar nandangi bangsa Israel, mulahi bangsa enda kari ibas kalak-kalak jahat silit ibas Juda. Teringat kami sada lagu nina sair lagu karo bodrek pela tambarna inja pela malam nanina. Jadi kekelengan Tuhan kujanari makalit tambare pemulihan enda litbas Tuhan kekelengan Tuhan. Jadi di kenduari asal ibas media sosial medsos melala kalak gawah-gawah surat kena healing nina. Setuhuna healingah penyembuhan ya. Makanya tergantung kita apakah arah gawah-gawah rekreasi itu sudah termasuk healing atau healing itu hanya ya wisata. Tapi diakap kami healing itu, pemulihan itu, penyembuhan itu dibata sirkuasa. Ia ngecang ngasup memulihkan kita. Uga pape sontarna, uga pape getemna pusukta, dibata ngasup memulihkan kita. Si pempatkan kekelengan Tuhan. Ertoto lah terjeng dahin rutinitas, tapi aktualitas saja. Tapi pelit ulih, tapi potensialitas ibas pertotone. Pengogentan cidahkan maka Nabi Jeremia pengarapan amin nagia ibas penjara tetap ngeibegina di bata ngerana manbana. Banci sinin pas ayat 2 sah telu. Dengan tetap ngeiate maka ibas paksana Tuhan pasti mulahi bangsana. Ibas raja Juda si jahat dengan mereken kesangapan bagi pasu-pasu bagi singgo enggona adinggit jera. Enda banci sinin pas pengogenta ayat 6 seh itu. Jadi man banta kekelengan Tuhan, ya kita toto ulah terjeng ibas susah tapi mesra saja, tapi ibas kriyahan ukur tapi singatlah ertoto. Enda mon sanga murah hasil jumanta, jadi maka kita sisingat ke ertoto man Tuhan. Sanga merga ulih jumanta, labu sisingatkan ku gereja guna notokan sa. Jadi kekelengan Tuhan kita ulamin terjeng dahin rutinitas saja. Paksa-paksa bagi ukur tangan casiakap maka kita toto lah bagi ukur TP bagi Nabi Jeremia naik bas penjara ia pe. Tetap ia ngejapkan maka potensialitas pertotone gegeh pertotone lid. Maka lah lupa kena. Si pelimakan kekelengan Tuhan si terakhir. Nuriken maka ibas bahan khotbah ta Elia pe sekala manusia bali bagi kita. Tapi ngasup erban tanda sengget. Engkai sebab ia minuman Tuhan. Jadi enda pertoton Elia enda salah sada contoh pertoton kalak si bujur ergegeh kal bagi teman tandai ija Indo Nabi Elia laudan Pak Sase 3 tahun setengah ibre kedibata janah ipindo Nabi Eliaka gelah nusur udan epe ibre dibata. Jadi Nabi Elia balinge bagi kita manusia seringe ras kita si erbansa ia megegeh bagi pe kita kari adi ertoto kita alututus ras kebujuran. Kesimpulan ibas khotbah ta minggu enda kekelengan Tuhan. Pertoton ergegeh kal. Enda perlu si ingat. Pertoton ergegeh kal. Lalit batasna. KIP banci jadi ibas ertoto. KIP banci lalit si metahat. Kuan-kuan kalak Yahudi kekelengan Tuhan ngatakan seseorang yang berdoa membentengi rumahnya dengan tembok yang lebih kuat dari besi. Jadi
bicara kai tembok si megegeh na genduari, tapi di ertoto kita lebih hena sangken tembok si megegeh kel paksa genduari. Arah pertoton rebanca kita terhubung ras kuasa di bata. Kalak sirtoto ngenanami kuasa ras perkuah ade di bata ibas kerina perbeben siniala kena. Pertoton kalak bujur ergegeh kal. Tapi lah bolit hak ta menilai sekala jelma bujur entah lang ibas iar toto. Endape penting gelah ulah kita mengancang rukur, gelah ulah kita kubas antropormisme, tapi ibas kemanusiaan ta. Kita lah bolit hak ta menilai sekala jelma bujur entah lang ibas iar toto. Dikune jawaban Tuhan ibas pertoton ta. Entah pertoton teman ta, entah pertoton serayan Tuhan lengah bagi kai sini pindo kita ulah misninta. Lange bujur sirtotue. Sebab pelin-pelin kuasa di bata kap jawaban pertotone. Subuh uwe lenga entah lang pertoton kalak bujur ergegeh kal. Tapi si perlu jadi catatan di batan jawab pertoton ta alu kepentarna. Itah nakai si mahuli man banta lebih asasi terukuri kita. Rasi terakhir kesimpulan tutuslah kita ertoto. Jadi latihan rohani ta. Melala perkara sembelin sinanami ibas kita tutus ertoto. Pertoton eme pintu nuju kuasa di bata talang man kalak si tutus. Jeralah kita, erdamailah ras kerina jelma gelah ula nailit salah entah dosa singambati pertotonta. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Bapa kata nunggu bagikan kami, pengarapan kami. Arah toto kami teridah, uga kini teken kami, uga perjuangan kami. Canah arah toto kami teridah, uga kuasa di bata. Si banci menjaga kawali kami. Arah toto kami teridah, maka lalit si metahat ibas Tuhan. Alu bagai Bapa, pertoton kami la ibatasi, alu sukat-sukat donieda. Tapi pertoton kami uga kuasa di bata i surga. Sila terukuri kami alu akal pikiran kami. Enda banci jadi di tengah-tengah kegeluhan kami. Alu kendu toto kami enda Bapa ibas Yesus Kristus kami toto. Amin.